Antman. Paso Paulo Vlogs. Paso Antman. Tumira na. Wala. Arcega. Pass 2, 3. Turnover. So, Amarento. Paso Rodde. Paso Dave. Tumira na. 3 for Dave. Ano, 4-3. Number 4. Number 4. Smart hit. Matawid. Boy, parang Kito Menes yun. Salam pumasok. Paulo Vlogs. Pass to Abarientos. Pass to Paulo Vlogs. Pass to Antman. Pass to turnover. Good. Arcega. Pass to 3x3. 3x3 lumipad. Akin na to. 2 points. 3-0. Lamang ng 3. Paulo Vlogs. Pass to Dave. Dave perimeter. Easy. 2 points. By Dave Sador. Arcega pa rin. Pass to number 4. Siniin. Paul Calvin. Patayan lang mo. Narinig ko yun. Wala, hindi pumasok. Number 4. Unang busto. Pasok. Pasok pa rin. Antman. Pass to Paulo Vlogs. Iskinanan. Paulo Vlogs pa rin. Pass to Dave. Ang lalim. Nakuha niya sa ikaw. Outlet pass niya number 4. Nagwawalit. Napalakas. Pune. 3-3. Umayak. Easy 2 points. Ay, mag-ating isa ko. Dave. Pass to Antman. Umila. Ang lalaki, no? Paulo Vlogs. Pass to Bernard. Antman. Tumira ng 2. Tapos. Good! Arcega. Binibilangan. Hindi ka Paul. Kevin Durant. Lumea. Basket is good. Kevin Durant. Bonus shot lang yan, ha? Bonus shot. Last shot lang yan. Bonus shot yan. Isa lang yan. Isa. Dave. Paulo. Kumpo shot. Wala. Arcega. Paso 3x3. Foul. Tie ball. Arcega. Paso number 4. Nakakuha ni Dave. Dave. Nakakuha ni Paulo. Lumea. Oy! 2 points. Kevin Durant. Paso De La Cruz. Oy, iniwanin sa gitna. Wala. Antman. Pass rin kay Paulo Vlogs. Oy! Nadaan sa sigaw, nadaan sa sigaw. Unang gusto. Nadaan sa sigaw, Tapos.
Kumain pa, uminom pa na ng sabaw. Kaya natin. Isa pa natin ito. Last 5 minutes. 5-8 ang score. Tamang ng tatlo. Ang team La Liga. 3-3. Tumedrop. Wala. Nawani na Dave. Dave Sadora. Dave pa rin. Dave pa rin. Pass 2. Ronjay. Pass 2. Atlanto. 3. Change ka tayo, Tito Paul. Change ka tayo, Tito Paul. All 8. Natali ngayon ni Atman. Boldly. Good. 3-3. Pass to Arcega. Pass to number 4. Pass to Kevin Durant. Step back. Pumira. Wala. Kawan na pa rin. 3-3. Oy. Save. Pass break kay Paolo na panglakas ng pamadali. Nice save. Number 4. Pass to number 21. Nakagawan. Ni Bernard. Sumisigaw si Paolo. Hindi nakita. Pass to Ronjay. Makarietos. Binubulabot ng dalawa. Backcourt. Backcourt. Ayun siya. Arcega. Pass 2. 3x3. 3x3. Pass to Arcega. Number 4. Diniin. Basket. Ay! No basket rep. Down. Number 21. Number 21. Tumira na 3. Wala. Nino. Kevin Durant. Boom! Patayan po, tingin. Patayan na po. Nahulog. Wala. Salang pumasok. 9-8, last 2 minutes and 50 seconds. Dikit-dikit naman laban sa Sitio Barangay. Antman, paso Paolo Vlogs. Antman, tuloy na trip. Wala. Ano Dave? Ikot. Ay! Ulog pa ba ito, sabi ni Paolo Vlogs. Lamang po ang isa ang team La Liga. Arcega, paso number 4. Dinain na naman sa ilalim, nagpasapit. Wala. Wala. Laman ang isa. Pangalawang gusto. Pasok. Lamang ng dalawa. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Paulo. Paso Antman. Antman. Oy! Traveling! Nice goal, Rip. Lamang po ng dalawa. Ang team La Liga. Arcega. Pass to number 21. Kevin Durant. Sumalaksak. 2 points. Lamang po ng 4. Last 1 minute and 32 seconds. Paulo. Binumulabog ng dalawa. Paulo pa rin. Paulo nakawala. Sumigaw na naman. Nadadaan tayo si Paulo. Unang gusto. Pangalawang gusto. Tinaban tulad na ba? Pangalawang gusto. Naman po ng tatlo. Last 53 seconds. Oy, binubula ko ni Paolo. Arcega, pass to number 4. Pass to number 3. Reverse. 2 shots. Isa lang. Isa lang pumasok. Stop. Last 37 seconds. Wala. Lamang pa rin po ng tatlo.
Wala pa rin. Nino, Bernard. Pass to Paulo. Paulo pa rin. Binubulabang ng Nino, Kevin Durant. Last 27 seconds. 34 seconds. Arcega. Lamang ng tatlo lang ha. Number 4. Nakawala. Anong bola? Dave. Lamang na ng tatlo. Last 9 seconds. Paulo nagkasabi. Wala. Kawa ni Dave. Dave. Tumira ng 3. Lamang po na isa. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Game on! Baba ng scoring nyo ha. Game ball. Next game. Pasok. Okay, 6 sila.